Yan, nalungagan master. Good afternoon mga master, good afternoon. Nagka-session gud mi ni Gino J oh. Yan. Ayan mga master ah. Thank you Lord. Thank you Lord oh. Kuha ni Gino J, hawi na siya Gino J. Master. Nakadalawang Oh. katambak tayo. Ipatubang dad. Yan. Atong kuan. Atong igawas. Okay. Kaya ron may hapog pila ito kuha ron adlaw. Ayan mga master, good afternoon. The spot for today dito. Sa bagat. Bagat good. Nakadalawang tambak. Ikuan sa ter. Ihuho sa ter. Abrihan na. Ana. Butang siya ng sit up. Ano yung spot guys oh, mga master. English lang ang nakaalam na ni. Kita. Oo, may buwan. Sulay. Yeah. Ikaw ba ikaw lang? Kanina, naan. Kana di maop. Ako na lang. Di maop ya. Apa? Yan. Pil pagkuan. Ilumbay. Yan mga master, duha ka katambak ka Ginodje na. Good Good size. Ya, ikatong kuan ilumbay nang kuan sigaras. Kuan siya. Sigaras. Triple tail. Triple tail. Sigaras. O, Tiketex. Bati na mga master, itong picturean sabi. Tiketex. Picturean na to. Ayan mga master oh. Huli sa karong hapuna. Bunitin ang one ter kaya itong picturean ter. Ha? Obe. Yan ter. 1, 2, 3. Ya, kena dua. Ha. First time naman kuha dihan ni kuan. Emperor Face katambak. Dawal na to. Kaya na background sa kuan. 1, 2, 3. Ha? Ito pa. 1. Okay pa. Okay. 1, 2, 3. Kasak lang sa kalam. Ito. Apil na kuan. Apil na ubos. 1, 2, 3. Yee! Emperor Face saan? Tagalog katambak no. Ha, kanuping. Yan. Kanuping master, kanuping. Kuha namin to. So nakakuha tag triple tail ari sus. Pasabot na nga sagana pa atong dagat diri, puro buyag. Pa. Russell, where are you? Okay, shout outs ni Master Carlos Salaw og ni Master G Ras Redhead no. Shout out sa VIP Anglers og si Master Carlos Salaw sama sa Anglers ug Anglers. Ayan guys. Nakasayo sa kalipay oy, biha. Kala. Walang ta guys oh. Na, hey mga master, thank you for Alvin Bilos. Oh. Okay, master Alvin Bilos. Shout out pohon. Okay, thank you for watching. Kaya mo. Okay. Bye. Yes, 360 view. Atong takna karon is 6 PM. Nalamian og casting oy.